morning guys, mag-update tayo ngayon guys ha. Pila ganitong wholesale ni Day? 55 lang, sir. Kani 55. Opo. 55 daw oh. Ito. 55. Ha? 55 sa 55 din ito. 60. 60 na to padulong doon. Tanan. Yan 60. Uy, mag-ay kayo sa vlog mo. Hi, good morning. Kani magkano din? Parehas lang. 60 din. Morning. Hi. Morning. Asa man sila ni ano? Ay, 60. Kani sa dulo mo na dulo. 30. Magkano to? Oh, 130 lang wholesale oh, oversize. 130 wholesale. Kani? Parehas lang, parehas. Oh, parehas lang oh, 130 din. Kani din 130 din. Dito lang yan sa 1C11. Oh no! Bang! Go shopping mall. Ground floor. Dahil seryoso man ka Day, magngiti ka nga Day. Lalim nang iniisip mo ha. Ayan. Ano, galo-galo lang, exercise. Kapi ka muna kasi. Nagkapi na pala. Iba na yan. Ibang antok na yan. Wala kasi ginagawa. Kani pila ni sa 130 din? 130. 130, daming bago ngayon ah. Yep. Tagal kong hindi nakabalik no. Ay, morning madam. Morning. Kani, magkano dito? 130 din? 130. Kani sa ulo mo no? Pila nito? Parehas lang, Ha? 130 din? Dami 130 lang lahat 130. Pili na guys. Marami dito. Dami, pili na guys. Dito lang yan sa 1C11 ila kay Ma'am Jenny Wu. Ma'am Jenny Ham. Jenny Ho no? 40 wholesale oh, 30. Combi t-shirt for kids. Yan, may ibang kulay oh, daming bago. 50 din. Yan. 55 oh, terno, 55 oh. May terno rin dito pambata oh. Yan, bilhin na kayo ma'am sir. Dito lang yan, nila kay Ma'am Jeannie How. Sa may 1C11 ground floor o Labubo Port nila mo. 20 sir, 60 wholesale. Cargo pants oh. 190 wholesale oh. Ang haba nito ha, cargo pants. Sige, ulit. Ganyan pero nakatuwad na ka. Dito lang yan oh, kay Jeannie How Facebook page nila oh, yan oh. Yes, order na kayo. Pag mag-order kayo, dito lang kayo maghanap oh, dito lang yan oh. Facebook page, ayan oh. Ito, magkano dito lang? 55. 5.5 din. Pang babae man din oh. Babae lalaki. Ay nga panlalaki. Itong lalaki, pang babae din. Kaning galing naka ano dito Day. Dong, kita na dong. Hello there. Ha? 60 rin. Lahat oh. Yan, yung mga design oh, pili lang kaya 60 lang. Bata, 55. Bruh. Yan, dami oh. 55 naman oh, wholesale t-shirt. Yan, ano talaga yan, magaling talaga sumayaw yan oh. Warm up oh, warm up. Warm up. Sige, thank you ha. Thank you. Salamat, bye. Dam, thank you Dam. Thank you. Salamat.